बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाए और आपके सदक़े जो बीमार हैं उन सबको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम सबको पता है, ये महीना बहुत ही प्यारा महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने में ज़्यादा एहतराम, अदब और अल्लाह की याद और सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है कि वो इमाम हुसैन जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना सर कलम कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह के सब जानते हैं उनके वाक़े के मुतल्लिक़, तो हमें भी उन जैसा सब्र अता फ़रमाए और हमें भी उन जैसा सजदा अता फ़रमाए। उनके सजदे के सदक़े हमें पंजगाना नमाज का आदी बना दे। तो इसी तरह व्यूअर्स, मैं एक मुख्तलिफ सी छोटी छोटी बातें हज़रत इमाम हुसैन के बारे में आपकी बारगाह में पेश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये इमाम हुसैन के मुतल्लिक़ छोटी छोटी उनकी ज़िंदगी के हालात के मुतल्लिक़ बातें हैं। अगर आपको मेरी जो वीडियो है, बात है, अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ के इमाम हुसैन जब बहुत ही छोटे थे तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और आपके बाबा जान इमाम अली जो बहुत ही ज़्यादा नेक थे, उनको ज़माने वाले बहुत बुरा भला कहते थे। इमाम हुसैन के बचपन का ये वाक़या है कि ज़माने वाले उनको बहुत बुरा भला और उनसे बुग़्ज़ और उनसे अदावत रखते थे। तो इमाम हुसैन ये सिलसिला देखते थे, ये मामलात देखते थे। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि आप जो है ना, ज़माने वाले उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे, तो आपसे ये बर्दाश्त ना हुआ, तो आपने अल्लाह ताला से जो है ना, अल्लाह के सामने कसम उठा ली और अल्लाह के सामने कसम रख के अपने आप से ये वादा कर लिया कि मौला करीम, अल्लाह पाक, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर तूने मुझे हज़ारों बेटे भी अता कर दिए तो मैं उनका नाम हज़रत जो है अपने बाबा जान इमाम अली मकाम हज़रत अली के नाम से ही रखूँगा, यानी उनका नाम अली ही रखूँगा। और अगर मेरे यहाँ 1000 बेटियों की भी विलादत होगी तो मैं उनका नाम फ़ातिमा ही रखूँगा। तो जब उनकी शादी हुई, शादी का सिलसिला ऐसे चला कि ईरान जब फ़तह हुआ तो ईरान का एक बादशाह था जो बहुत ही अमीर रईस था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था शाह ज़मन। वो इमाम हुसैन की शख्सियत से काफ़ी मुतासिर थी और इस्लामी नॉलेज भी काफ़ी रखती थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने बाबा से, यानी जो बादशाह था बहुत बड़ा, उनसे किया। अपने बाबा जान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो कि मेरी शादी इमाम हुसैन से कर दी जाए। तो उनकी शादी इमाम हुसैन से कर दी गई और निकाह के बाद अल्लाह ताला ने उनको 6 बच्चों से नवाजा, जिनमें से 3 बेटियां और 3 बेटे थे। और जो वो 3 बेटे थे तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम जो है अली और अली अकबर और अली असगर, यानी अपने बाबा जान के नाम से रखा। जैसे उन्होंने कसम उठाई थी, वादा किया था, वैसे ही उनका नाम अली, अली अकबर और अली असगर रखा। और जो बेटियां थीं उनका भी नाम अपनी माँ के नाम से फ़ातिमातुल कुबरा, जो सबसे बड़ी बेटी थी फ़ातिमातुल कुबरा, और उससे जो छोटी बेटी थी फ़ातिमा सुगरा, और जो सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा सकीना रखा। इसके अलावा जो आपकी बीवी थी शाह ज़मन,
امام حسین کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی شاہ زمن کا نام تبدیل کر دوں۔ جب آپ نے اس کا اظہار اپنی محترمہ زوجہ سے کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، یعنی پھر ان کا نام وہ تبدیل کر کے آج وہ رکھ دیا گیا جو آج نام جانا جاتا ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ بی بی شہر بانو۔ آپ نے ان کا نام بی بی شہر بانو رکھ دیا، تب سے ہی آپ کی شخصیت بی بی شہر بانو سے یاد کی جاتی ہے۔ آپ کی بیوی کے بارے میں مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ جو ہیں بی بی شہر بانو وہ بہت زیادہ اسلام سے بھی محبت کرتی تھی اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، رئیس آدمی کی بیٹی تھی، تو اس کے باوجود وہ حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت اور عزت و افزائی کرتی تھی۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ حضرت امام حسین اوپر بیٹھتے تھے اور آپ جو ہیں ان کے نیچے بیٹھ جاتی تھیں ان کے قدموں میں، تو آپ کی سہیلیاں اکثر دیکھ کے کہتی تھی آپ اوپر کیوں نہیں بیٹھتی، آپ تو بڑے بادشاہ کی جو ہیں بیٹی ہیں، تو آپ نے تو کبھی خود گلاس بھی نہیں پکڑ کے پانی پیا، آپ کی تو نوکرانیاں لگی تھیں تو پھر اس کے باوجود آپ نیچے ان کے قدموں میں بیٹھتی ہیں۔ تو وہ فرماتی تھیں، بی بی شہر بانو فرماتی تھی کہ میرے شوہر کا مجھ پر احترام واجب ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا تھیں، تو وہ تو پھر عظیم ہستی ہیں، اور جن کی یہ بیٹی تھی وہ تو ہمارے سردار ہیں، رحمت عالم ہیں، تو ان کا احترام مجھ پر کیوں نہ واجب ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی شان امام حسین کی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی بیوی بھی اتنی ہی نیک تھی اور ان کی اولاد اس سے بھی زیادہ نیک تھی۔ تو میں آج کے لیے میرے ویورز اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہیں ان کی اولاد کے متعلق ان کا صبر کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، انشاءاللہ وہ بتاؤں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک ضرور کریے گا، اور سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔